بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو۔ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو، اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کم ظرف لوگ رشتوں کو زیادہ آزماتے ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی، اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ناظرین، اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوتی ہے، بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ ناظرین، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روزانہ یہی کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کو علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ ناظرین، دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبز چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، اور برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کر، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔
गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। जैतून का तेल शीशी में डाल दें और रात को सुरमे वाली सलाई से आंखों में लगाएं। आंखें चमकदार, नज़र तेज और पलकें लंबी होती हैं। नाज़रीन, अक्सर लोगों के जब मकसद ख़त्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मुफाद रहता है ज़मीर भी सोया रहता है। अगर तुम चाहती हो खावंद हमेशा तुमसे मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। नाज़रीन, हिकमत और दनाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। मिलावट के इस दौर में अगर किसी को असली जहर चाहिए तो वह सिर्फ लोगों के दिलों में ही मिल सकता है। आसमान के चांद से सिर्फ दुनिया रोशन है, लेकिन मदीने के चांद से तो पूरी कायनात रोशनी ले रही है। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लहू लुहान हो जाएंगी। नाज़रीन, गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती गायब हो जाती है। यरकान के मरीज को हर खाने के बाद आधा चम्मच गुलकंद खिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और यरकान की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं, आप पर बुढ़ापा देर से आएगा। नाज़रीन, दूध की मलाई के अंदर चीनी डालकर खाओ, दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुराद पूरी होती है और पानी पिलाना अफजल सदका है। नाज़रीन, खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बिनाई की कमज़ोरी को दूर करती है। पेशाब को ज़्यादा देर रोके रखने से पथरी होने लगती है और मसाना कमज़ोर हो जाता है। सफ़ेद मूसली, सुर्ख जामुन, स्याह जामुन, इसबगोल का छिलका, संगाड़े और सागुदाना, ताल मखाना, तमाम चीज़ों को हम वज़न लेकर बारीक पीस लें और इसमें पिसी हुई 1 चम्मच चीनी मिलाएं और महफूज कर लें और यह सफ़ूफ 1 चम्मच दूध के हमरा लें तो पुराने से पुराना लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। कुछ लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बारीक बाल होते हैं जिससे चेहरा बदनुमा लगता है। इसके लिए बहुत ही मुफीद टोटका है। खुबानी को कुचलकर इसमें चाय का 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। ये अमल हफ्ते में 3 दफ़ा करें। खुबानियों का मौसम हो तो ठीक है, वरना खुशक खुबानी लेकर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह नरम हो जाए तो इस्तेमाल करें। कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से बारीक बाल ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। नाज़रीन, लहसुन की बदबू से निजात हासिल करने के लिए लहसुन वाला खाना खाने के बाद थोड़ी सी मिकदार में सौंफ खा लिया करें। मुंह से लहसुन की बदबू ख़त्म हो जाएगी। तिलों को पीसकर शहद में मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे मरहम की तरह ज़ख्मों पर लेप करें। इससे ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब जिस्म में कांटा चुभ जाए और इस कदर अंदर चला जाए कि कोशिश के बाद भी निकलता ना हो तो ज़रा सा गुड़ लेकर, प्याज लेकर इसे अच्छी तरह पीसकर दोनों को मिलाकर उस जगह पर बांध दें। कांटा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। नाज़रीन, स्याह मिर्च और मंदी बूटी इन दोनों को गाय के दूध में मिलाकर मरीज़ को पिलाएं तो मिर्गी का अर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले और दर्द महसूस हो तो आप लीमू का रस निकाल कर उस मुकाम पर मलें, शिफा नसीब हो जाएगी।
नाज़रीन, एक पौधा है जिसका नाम है पत्थर चटा। इसके पत्ते तोड़ लें और इन्हें खाते रहें। पथरी ख़त्म करने के लिए सबसे अक्सर इलाज है। अगर हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो कच्चा आलू पीस कर लगाने से चंद मिनटों में ही आप काफ़ी आराम महसूस करेंगे। जिस जगह पर फोड़ा फिंसी हो, तिलों के तेल और मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी मिलाकर इसका लेप करें और घी में नीम के पत्ते मिलाकर उस जगह पर लगाएं। जल्दी आराम मिलेगा। नाज़रीन, चंबेली के पत्ते उबाल कर हर सुबह उस पानी से कुलियाँ करें तो दांतों पर पड़े स्याह निशान ख़त्म हो जाएंगे और दांतों में चमक पैदा हो जाएगी। नीम के पत्ते या अजवाइन पीस कर सर पर रखने से नक्सीर आना बंद हो जाती है। प्याज का पानी, शहद खालिस और नमक मिलाकर इन्हें आपस में मिलाकर बर्स के दाग पर लेप करने से चंद दिनों में बर्स के दाग दूर हो जाएंगे। सौंफ, कूजा मिश्री हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं। हर खाने के बाद आधा चम्मच खाने से सफ़ेद बाल कुदरती काले होना शुरू हो जाएंगे। एक गिलास दूध को जोश दिलाएं और इस उबलते हुए दूध में एक देसी अंडा फेंट कर डाल दें और साथ ही चूल्हे से हटा लें। इस दूध में हस्बे जायका चीनी डालकर गरम गरम चाय की तरह नोश फरमाएं। कम से कम 3 दिन ऐसा करें। शदीद नज़ला ज़ुकाम हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, रोज़ाना कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे की मैल साफ हो जाती है और रंग निखर कर चेहरे पर चमक आ जाती है। छोटा पेशाब ज़्यादातर रोकने से पेशाब की थैली फटने का खतरा रहता है। थैली फटने से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। यरकान के असरात आ जाते हैं। गुर्दों में पथरी बनने का खदशा रहता है। ज़्यादातर पेशाब रोकने से मसाने की सूजन होना शुरू हो जाती है। हल्दी को सरसों के तेल में जलाएं। तेल इतना हो कि हल्दी डूब जाए और इसे अच्छी तरह पकाकर उतार लें। अब इस तेल को छाने बगैर किसी शीशी में महफूज कर लें और सुबह शाम 2 कतरे कानों में डालें। कानों से पीप आना, कान का बहना, कान का दर्द और कम सुनाई देने का मसला इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, तुर्श चीज़ों को तांबे के बर्तनों में ना रखा जाए और ना ही तांबे के बर्तनों में तुर्श चीज़ रख कर खाई जाए। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दही, पनीर और मूली को एक साथ ना खाएं, इससे दर्द पैदा हो सकता है। नाज़रीन, घी और शहद एक साथ ना खाएं। इन दोनों को एक साथ खाने से आप फालिज का शिकार हो सकते हैं। चावलों के साथ सिरके का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मैदे में सिरका होने की बिना पर चावल खड़े रहते हैं और इससे मैदे में दर्द पैदा हो सकता है। नाज़रीन, प्याज, लहसुन और बादाम बाहम मिलाकर ना खाए जाएं। ये कै और दर्द लगाते हैं। दूध पीने के बाद तुर्श अशिया खाने से परहेज़ करें क्योंकि इससे मैदे में दर्द पैदा होने का खतरा होता है। सौंफ का इस्तेमाल कई बीमारियों से निजात दिलाता है। इसे पेट के दर्द में और हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ कुव्वत बेनाई और दिमागी कमज़ोरी और हाजमे के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं दूसरे इंसान को मुतासिर करने के लिए। नाज़रीन, जो फूलों को सूंघना पसंद करता है
اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے، اور اسے کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ نظر دن بہ دن تیز ہوتی جائے گی، اور ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کیجیے۔ اس طرح نہ تو نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ اور گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی خراب یا کمزور نہیں ہو سکتی۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر تھوڑی سی مقدار میں ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر زخموں پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اپنے جسم کی بیرونی جلد کو غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، دودھ اور کیلا ایک ساتھ یا تھوڑی دیر کے وقفے سے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مچھلی کھانے کے ساتھ یا تھوڑی دیر کے بعد دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے جذام وغیرہ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔